At the end of this topic, students should be able to draw, structure and name the benzene derivative according to the IUPAC nomenclature for monosubstitute benzene and disubstitute benzene. Students should be able to draw and give example of benzene as substituent. We call it as phenyl. Okay, now let's start our first lesson, iaitu monosubstitute benzene using IUPAC name. Okay, let's take a look at monosubstitute benzene using IUPAC name. Benzene is the parent's name and the substituent is indicated by a prefix. Okay, di sini kita dapat tahu bahawa benzene tu akan bertindak sebagai parent's name, manakala substituent dia akan bertindak sebagai prefix, iaitu nama awal. Okay, mari kita lihat pada contoh yang pertama. We have nitrogen as the substituent, so the name will be nitrobenzene. Sama seperti contoh yang kedua, kita ada etil sebagai substituent dia, jadi namanya akan menjadi etilbenzene. Para pelajar hanya perlu tahu substituent dia sahaja untuk menamakan benzene-benzene tersebut dalam IUPAC name. Okay, contoh lain yang kita ada ialah fluorobenzene, chlorobenzene dan bromobenzene. Okay, before we go further, let's take a look at common name. Common name ni pelajar wajib hafal kerana kita akan gunakan nama-nama ni untuk pelajaran di next chapter. Okay, first we have methylbenzene atau juga dikenali sebagai toluene, and then we have hydrobenzene atau juga dikenali sebagai phenol, and then we have aminobenzene atau nama glamour dia aniline. Then we have benzene carboxylic acid or benzoic acid. Okay, then we have phenylmethanol, also known as benzaldehyde, and last but not least we have phenylethanol or nama glamour dia acetophenone. Next, let's take a look at this substitute benzene using the same substituent. Okay, relative position of substituent are indicated by a prefix ortho, meta and para, or by the use of the number. The relative of position on benzene ring is ortho in 1,2 position, meta in 1,3 position, manakala para in 1,4 position. Okay, let's take a look at the example. Okay, for the same substituent, kita tengok kedudukan bromin, dia ada pada karbon nombor 1 dan nombor 2, jadi nama dia akan jadi 1,2-dibromobenzene, atau kita boleh namakan dia sebagai ortho-dibromobenzene. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Kita ada bromin pada kedudukan karbon pertama dan ketiga, jadi dia ada satu gap di situ, bermakna kita akan namakan dia sebagai 1,3-dibromobenzene or meta-dibromobenzene. Okey, contoh yang terakhir kita ada bromin pada karbon yang pertama dan keempat, ada dua gap di situ, jadi kita akan namakan dia sebagai 1,4-dibromobenzene atau para-dibromobenzene. Okay, ini mudah sahaja. Pelajar hanya perlu ingat bila substituent dia berada bersebelahan, kita akan gunakan ortho. Bila dia ada satu gap, kita akan gunakan meta, dan bila dia ada dua gap, kita akan gunakan para. Okay, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, di sini kita ada nitrobenzene. Kita lihat pada contoh yang pertama, substituent dia berada pada karbon pertama dan karbon kedua, jadi nama dia akan jadi 1,2-dinitrobenzene, or kita boleh tulis dia sebagai O-dinitrobenzene. Okay, contoh yang kedua, kita ada nitrogen pada karbon pertama dan karbon ketiga, jadi dia akan jadi 1,3-dinitrobenzene, or we can use M-dinitrobenzene. Okey, contoh yang terakhir kita ada nitrogen di karbon pertama dan karbon keempat, jadi kita akan namakan dia 1,4-dinitrobenzene or P-dinitrobenzene. Okey, sekarang mari kita lihat di substitute benzene when we use a different substituent. Okay,
When two or more substituents are present, substituent with higher priority will be chosen to be the parent's name. Okey, yang ni kita kena tengok kepada priority of substituent group. Kita perlu pilih substituent yang ada priority yang paling tinggi untuk dijadikan sebagai parent's name. Okey, jika kita lihat di sini, kita ada carboxylic acid yang paling tinggi diikuti dengan sulfuric acid. Dan manakala yang paling lemah ialah halogen group. Okey, jika kita lihat pada contoh yang pertama, kita ada carboxylic acid di karbon pertama dan nitrogen di karbon kedua. Jadi namanya akan jadi 2-nitrobenzoic acid, or we can use orthonitrobenzoic acid. Okey, look at the second example. We have OH, NCl. So kita tahu yang OH tu lagi tinggi priority dia dalam substituent group. So OH akan bertindak sebagai parent's name. Okey, jadi nama dia akan jadi 3-chlorophenol, or we can use M-chlorophenol. Okay, now let's move to our last subtopic for this chapter, iaitu benzene as substituent, phenyl group. Learning outcome yang kedua ialah draw and give example of benzene as substituent. Jadi, benzene akan jadi substituent apabila berjumpa dengan dua keadaan, which is attached to a side chain with more than 6 carbon, iaitu side chain yang mempunyai bilangan karbon yang lebih daripada 6, dan yang kedua apabila diattachkan dengan functional group yang mempunyai higher priority daripada benzene. Untuk example yang pertama, kita ada satu compound long chain dengan 8 carbon, which is more than 6 carbon, dan pada carbon yang ketiga kita ada satu phenyl group dan nama akhir akan jadi 3 phenyl octane. Untuk example yang kedua, kita ada satu compound phenyl group dan satu long chain dengan 6 carbon. Walaupun bilangan karbon yang ada adalah sama, tapi how to choose the parent name is the one that have more substituent will become as a parent name. Jadi kita akan pilih long chain dengan 6 carbon dan parent name akan jadi hexane dengan 2 substituent, which is satu compound of methyl pada carbon yang kedua dan satu compound phenyl pada carbon yang keempat, dan hasil dia akan jadi 2-methyl 4-phenyl hexane. Example yang ketiga, kita ada satu compound dengan 4 carbon dan satu functional group carbon-carbon double bond, which is higher priority than benzene, dan secara automatik karbon yang terdekat akan menjadi karbon yang pertama. Pada karbon yang ketiga kita ada phenyl group, hasil dia akan jadi 3 phenyl butene. Untuk example yang terakhir, kita ada satu long chain dengan 5 carbon dan pada carbon yang kedua kita ada OH. Parent name akan jadi 2-pentanol, dan pada carbon yang ketiga kita ada satu phenyl group dan nama akhir akan jadi 3 phenyl 2-pentanol.